Oke, Sep, bitte. Septian. Stay auf. Kamu itu masih Slaven, Septian. Itu kamu duduk atau apa sih? Hah? Duduk, Frau. Oke. Ya, Septian. Achtung. Beten. Ende. Begrüßung. Guten Morgen, Frau. Wow. Guten Morgen. Okay, so wie geht's euch? Alles sind gut? Alles sind gut? Semua Good. baik, sehat? Gut. Ya, einige Schüler ya, Schüler und Schülerin ada yang have mir informiert ya gitu bahwa ada yang sakit ya, tapi ya mudah-mudahan semua sehat. Nah kan jaringan lagi. Halo. Bisa kedengeran? Bisa? Bisa. Oke. Ya, semoga ini stabil nih jaringannya, dari tadi agak ini. Oke. So, heute ya bitte nimm ein Buch ya, yang bukunya disiapkan. Aber heute nicht nur Frau Herlia. Ich habe eine Freundin aus Jakarta, ya. So, ich habe informiert ya sebelumnya ya. Sie ist meine Freundin, ya. Sie ist auch Lehrerin und sie hat ya in Österreich studiert. Österreich berarti negara apa? Österreich negara apa? Australia. Australia. Nein, ini ya. Austria. Gut, ya. So, wir haben, wenn ihr Frage habt, ya, bitte stellt die Frage, ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita bertanya-tanya sama Frau Lady, silahkan. Dan heute Frau Lady will erzählen sedikit nanti hari ini dia yang membantu Frau Herlia untuk menjelaskan sedikit materi hari ini ya. Tapi kalau misalnya Frau Lady, das ist ich kann nicht verstehen, bitte meldet ihr ya. Kalau nggak ngerti langsung Hände hoch, langsung di-cut. Maaf kecepatan gitu, bitte langsam ya, bitte langsamer ya, bikin lebih lambat dong Frau Lady ya, terlalu cepat ya. So, Frau Lady, bitte schön. Okay, danke schön, Frau Herlia. Guten Morgen all zusammen, liebe Schüler und Schülerinnen. Guten Morgen. Morgen. Heute ist noch sehr früh, ja. Moment, ich möchte mich kurz vorstellen. Saya mau memperkenalkan diri. Herlia, ini kok nggak bisa ya di share picture? Oh, Entschuldigung, ich hab was. Tunggu ya, saya belum kasih co-hostnya. Tunggu ya. Entschuldigung, saya yang kasih. Harusnya tadi saya kasih Frau Lady jadi co-host. Oke. Yes, is that good, Frau Lady? Ya, oke. Oke, bitte. Ya, Seite 20 ya, bukunya Seite 20, halaman 20, bukan cuangki ya, 20. Kelihatan nggak? Nein, noch nicht. Oh, nih? Noch nicht? Vielleicht du noch nicht? Oh, Moment. Okay. Ja, so Frau Lady, sie studiert auch an der UNJ, ya, Frau dulu dari UNJ, ya masih dipersiapkan Frau Lady. Jadi UNJ ada yang tahu di mana UNJ? Jakarta. Iya, genau. Ada yang mau masuk UNJ nak setelah dari lulus SMA, ada yang mau jadi dari UNJ? Mau masuk UNJ? Siapa tahu ada yang mau yang ini undangan atau apa? Ada yang mau UNJ?
Oh, ini semuanya pada di Unri nih. Ya kan? Nggak ada yang mau ke Jawa ya? Nggak ada? Ada. Ada. Nggak ada. Dimas di mana? Kemana Dimas? UI. Undri. Unri. Ketua bukan Jawa. Riau gimana sih? Ada yang UB, bro. Hah? Siapa? Udah, Bang. Oke, so bitemahan si Waiter. Nanti kita bahas soal masa depan. Oke, good. Kelihatan sekarang? Ya. Bisa kelihatan? Oke, this is okay. Ya. Oke, herzlich willkommen zu heutigem Unterricht. Selamat datang untuk pelajaran hari ini. Heute werde ich Frau Herlia begleiten. Hari ini saya menemani Frau Herlia. Ja, ich heiße Lady Deine. Ja, meine Mutter war früher Lady Dice Fans. Und ich habe Masterstudium Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache an der Universität Wien studiert. Ya, saya dulu sekolah di kuliah master bahasa Jerman di Universitas Wien. Itu di Austria. Austria itu nggak ada kanguru, jadi di Austria itu di benua Eropa. Ini Australian, Austria, ya Austria is Austria. Jadi bukan Australia. Kalau di Australia ada kanguru, di Austria nggak ada kanguru ya di Wina. Oke. Sekarang kita mau masuk tema kita, Lieblingsbeschäftigung. Oder Hobbys. Ya, kegiatan yang kalian sukai. Was ist eure Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit? Ihr seid Jugendliche, ya. Kalian pemudi, ya kan? Anak muda, ya kan? Masih pada muda kan? Ya, di sini saya nulis ada Jugendliche, ada Erwachsene. Siapa tahu was ist Erwachsene? Yo, siapa tahu Erwachsene, schreib im Chat, jetzt. Nanti biar dapat poin, karena chatnya nanti masuk ke neutral. Erwachsene, was ist Erwachsene? Ya. Setelah manusia, setelah fase Jugendliche, terus habis itu Erwachsene. Jadi apa Ya kan? kira-kira? Kinder, Jugendliche, ihr seid IPS 1, 2 ist sind Jugendliche, Erwachsene. Oke, bagus, good. Ya, dia bagus di chat. Hat gesagt, Erwachsene ist dewasa. Good, bagus, super. Okay. Gut. Und jetzt, was ist eure Lieblingsbeschäftigung? Ja, Lieblingsbeschäftigung apa sih? Was ist dein Hobby? Hobi, Ada yang Beschäftigung. mau tulis di chat? Silakan tulis di chat. Apa aja sih kiranya hobi in der Freizeit? Ayo, schreib im Chat. Jetzt, 1, 2, 3. Bitte. Ya. Nah, biasanya kan lain tuh ya. Jugendliche nanti makin lama anak muda, kalau udah makin dewasa, Erwachsene, nanti hobinya mungkin berubah. Bisa aja hobinya sama terus, tapi Ja. bisa aja hobinya berubah, ya kan? Gut, Fauzan, sie singen. Sie singt sehr gut, ja. April tanzt auch gut. Und dann Septian, angeln. Oh, sehr gut, angeln, ya. Und dann was noch? Itu doang nih yang dapat. IPS Choi mana? IPS Choi nggak diketik. Apa? Was ist dein Hobby? Was ist dein Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit? Itu sama. Fotografen, Darmanto auch gut beim Fotografieren, ja. Und dann Sri Wahyuni Musik hören. Okay, gut. Ya, wir machen weiter. Machen Kita weiter. buka bukunya, ya. Udah pada buka bukunya atau dilihat di sini. Seite 20 ya, halaman 20 bisa kelihatan ya, Seite 20. Wow, Putri Nadila good. Oke, danke. Swimmen. Ini ada contoh-contoh tempat ya, yang dengan artikelnya. Wohin gehen wir, kalau wohin kan akusatif gitu, kalau kalian Ingat pelajaran sebelumnya ya. Feminin, maskulin, itu ada tempat-tempat ya, kalian lihat. Nah, di sini saya tulis ins Kino, ins Museum, ins Konzert, in die Kneipe. Kita baca sama-sama ya. Pergi kemana aja sih anak muda? Ya, ulangi kata-kata saya sama-sama. 1, 2, 3. Ins Kino. Ins Kino. Ins Museum. Ins Museum. Ins Konzert. Ins Konzert. In die Kneipe. Ins Kneipe.
In die Galerie. Di galeri. In den Supermarkt. Den supermarket. In den Flohmarkt. Nama boleh ada. In den Flowmark. In den Gasthof. In den Gasthof. Oke, itu tempat-tempatnya ya. Let's say ya, kalau misalnya mau pergi ya, nyari waktu luang. Nah, kemudian di sini juga ada kegiatan-kegiatannya yang lain ya. Kita baca sama-sama ya. Fernsehen, Musik hören, Musik ins Kino gehen, kochen, Haushaltsarbeit machen, Hausarbeit machen. lesen, Lesen. Wanderung machen oder Wanderung machen. Freunde besuchen, Freunde besuchen. Klavier spielen, joggen. Oke. Nah, di sini kita ada tulisannya Was machen deutsche Jugendliche in der Freizeit? Apa yang dilakukan pemuda Jerman di waktu senggang mereka? Ini ada fotonya. Apa mereka pergi atau mereka melakukan sesuatu? Ada fotonya pemuda dan pemudi, ya. Nih, Jungen versus Mädchen. Oke, ini statistiknya untuk Jungen. Die sind für Jungen und die sind für Mädchen, okay? Und das sind die Aktivitäten. Und wir lesen jetzt, wir schauen die Statistik an und wir antworten jetzt diese Frage, okay? Wer möchte Nummer 1a antworten? Vielleicht wir fragen zuerst ya, masih bangun nggak nih? What is Jungen versus Mädchen? Jungen versus Mädchen. What is das? What is das? Ada yang tahu? Jungen? Raja. sering dilakukan. Sering dilakukan. Ya, ini adalah das statistik ya. Wir lesen statistik ya. Ingat ya waktu kelas 11, kelas F ya. So, what is Jungen? Ini yang links ya, links yang kiri Jungen, Mädchen itu yang rechts. Saya sih di builder, lihat gambarnya. Apa kira-kira statistiknya mengatakan Jungen versus Mädchen? Apa kira-kira statistik itu bilangnya? Berarti kebiasaannya atau yang sering dilakukan good, betul? Jungen itu berarti siapa? Good, pemuda, dan Mädchen is pemudi. So, bitte achten Sie di statistik. Coba lihat statistiknya. Ya, kegiatan apa saja sih nanti kita lihat ya. Nanti baru kita lihat ke soal ya. Eine Minute, wir geben euch ya, Frau Lady ya. Frau Lady kita kasih waktu mereka untuk nanya yang nggak tahu, ada yang masih nggak tahu artinya ini dari kegiatan ini. Ya, ada kegiatan ini Fernsehen udah ya. Musik hören, ins Kino gehen, kochen, Haushaltsarbeit machen. Ada yang kalau tidak tahu bitte frag uns. Oder schreib im chat. Coba ketik di chat atau tanya langsung. Pro ini apa, Pro? Yang tadi juga kalau tempat-tempatnya pada tahu semua, nanti kalau nggak tahu tanya ya. Saya rasa juga mereka kurang ini ya. Nanti kita tanya, ada tahu Pak enggak nanti habis ini. Oke, bisa dibaca ya. 1 menit nih kira-kira statistiknya Fernsehen, ada persennya, procent, dan ininya procent ya. Lihat dibandingkan Jungen versus Mädchen. Statistiknya kita lihat. Ini minute, Ferti? Sudah dilihat statistiknya? Sudah, Frau. Oke, good. Nomor ya, bitte schön, Frau Lady. Oke, nomor 1a ya. Wer möchte Nummer 1a antworten? Wer kann das machen? Melde di. Ayo, siapa yang mau? Nomor 1a? Itu apa artinya, Frau? Yang mana? Yang 1A. Apa yang ditanya? Oh, yang ditanya. Schauen Sie die Statistik an, ergänzen Sie die Sätze dan die Bitte sprechen Sie nach. Lihatlah data statistik,
lengkapilah kalimat. Nah, kamu lihat baca dulu statistiknya. Tadi udah dilihat kan, ada pemuda, und pemudi, Jungen versus Mädchen. Und Fernsehen, bla bla bla, das ist die Aktivitäten, ya, aktivitas yang dilakukan di Jerman anak-anak muda. Ya. Nanti kita bandingkan. Nah, sekarang kita bandingkan. Nomor 1A is die drei Lieblingsbeschäftigungen von Jungen sind. Jungen tadi apa Jungen? Laki. Laki-laki. Kamu lihat kegiatan yang laki-laki statistiknya. Lieblingsbeschäftigungen. Lieblings berarti artinya apa? Lieblings, ich liebe die. Lieblings berarti adalah 3 yang Disukai. Banyak. paling disukai sama anak remaja di Jerman. Apa kira-kira? Ya, bitte melden. Musik hören. Oke, Febriani ya. Musik hören ist das richtig. Fernsehen. Fernsehen. Good. Was noch? Satu lagi? Noch eins? Inskinungen. Good. Was ist Fernsehen? Ada ingat Fernsehen? Was ist das? Wie heißt das? Nonton TV. Nonton TV ya. Ternyata senang juga ya di sana nonton TV. Musik hören udah tahu ya. Ins Kino gehen, ins Kino gehen. Pergi bioskop. Nah, bioskop nih Duri masih ini nih baru nih bioskopnya Frau Lady. Jadi kalau di Jakarta bertaburan dari tahun nenek moyang, kalau di sini baru ya. So is das. Oke, nomor 2 bitte. Nummer 2. Mhm. Die drei Lieblingsbeschäftigungen von Mädchen. 3 paling banyak. 3 paling banyak. Apa, Frau? Fernsehen. Fernsehen auch gut. Und dann? Hören. Musik hören juga. Hören juga. Und dann? Inskinungen. Kemudian juga ternyata apa Jungen versus Mädchen das sind gleich ya, sama ya, sama-sama suka ke sana. Oke, dan C. Die Jungen und Mädchen gehen gern. Coba lihat statistiknya, Frau Lady, Entschuldigung, bitte schauen Sie die Statistik. Kembali lagi, Jungen und Mädchen gehen gern, paling gehen gern. Kalau gehen berarti apa? Pergi ya, kemana? In die Disco, oder in den Supermarkt, oder in ins Museum. Kemana? Inskino gitu. Inskino. Kalau gehen berarti pergi kemana? Paling sering ke Inskino ya. Inskino. Oke, good. Saya mau yang ini nih, cek ombak yang IPS cuai. IPS 2 dulu yang jawab nih. Yang selanjutnya. Oke, yang D. D. Selanjutnya. 12. Itu 12 itu berapa? Angka berapa? Ada yang tahu IPS cuai? 12, Frau. Good, Sri Wahyuni. 12% berarti dan Mädchen, Gen. Cari. Koma, aber nur 3% für die Jungen. Tapi yang nur 3, hanya 3% 3% di di Jungen. Ya, aku tak ada. Yang mana? Freunde Besuchen. Yang mana? Klavir 9. Klavir 9. Sudah seristi, Frau Lady? ya. Oke, sehr gut. IPS cuai. Next. Yang kelima, yang E, yang terakhir adalah ini kebalik nih di Jungen. Kebalik sebenarnya Jungen bukan kebalik tapi salah ini nih, salah presentasi nih. Salah cetak dia. Für die Jungen sind nur 9% und für die Mädchen und sind harusnya 7 und 20. Kurang 20-nya ya, Nak. Prosennya salah, dia nggak 7%, aber 7 und 20. Ya, kira-kira apa sih? Nicht so gern. Nih, kalau nih. Nein. Ada yang tahu? Nomor pun? Ini juga salah cetak nih, kurang D. Ya? Apa jawabnya? Tidak disukai. Ya, yang tidak disukai, good Fabiola apa kira-kira? Die Jungen und die Mädchen apa yang paling nggak disukain adalah? Kozan? Joggen. Oke, apa sih? Joggen ya, karena di situ tadi dibilang Jungen sind 9%, 9% Joggennya. Dan 27 Mädchennya. Jawabannya Joggen. Nah, sekarang di Aufgabe was sind Joggen? Joggen itu apa sih? Joggen? Kalian tahu? Joggen? Jogging. Jogging. Good.
Kalau saya seneng ya joggingnya sampai ini saya keseleo, tapi yang lain mana? Kalau anak-anak di sini apa namanya Joggen Sigen, kalian suka jogging nggak? Enggak. Enggak, jawabnya. Enggak. Oh, Fauzan suka. Gen. Nih Gen, siapa yang nih Gen? Coba kalau yang saya cek ombak dulu nih, Frau Lydia. Kita cek ombak dulu ya. Coba yang Gen, coba tunjuk pakai jempol. Where Gen? Siapa yang suka jogging? Kasih jempol. Kalau yang tidak, jempolnya turun. Oke, Irma, good. Good, Jonathan semua jogging suka. Siapa yang nggak suka? Bite, tadi siapa yang nggak suka tadi ya? Lupa. Fauzan. Enggak, Fauzan bilang suka dia. Jogging. Haikal, ayo Haikal. Suka jogging, kalau nggak suka kasih jempol ke bawah. Kita cek ombak jangan tidur mereka nih. Schlafen. Darmanto, jogging? Oke, good. Fauzan suka. Ya, saya suka sampai kaki saya ternyata bermasalah baru nggak boleh lagi joggen ya. Oke, Wasno. Oke. We machen weiter. Kita mau baca statistik ini nanti, tapi sebelumnya saya mau ngingetin di sini ada yang bagian nomor 2 ini. Saya mau kasih penjelasan sedikit. Kalau kalian masih ingat, jadi dalam bahasa Jerman itu ada positive Sätze und negative Sätze ya. Positif maksudnya apa? Kalimat positif. Jadi misalnya di Schule treiben gern Sport in der Freizeit ya. Terus negatif Satznya, coba baca Septian Dwi Cahyo. Kalimat negatifnya contohnya. Die Schülerinnen treiben nicht so gern Sport. Ya gitu. Jadi kalau nicht so gern gitu, itu tandanya kira-kira negatif. Kalau positif gern ya. Saya kasih warna-warna. Terus ada juga kalimat, kalau bahasa Jerman itu ada positif, yang positif tadi bisa dibandingkan, kalimat perbandingan, namanya komparatif. Ya, terus ada kalimat yang paling, ya, kata sifatnya yang paling, jadi namanya superlatif. Contohnya gimana? Coba baca positif kalimatnya Rani Agnesia. Bitte. Rani Agnesia, bitte schön, kalimat positif. Halo? Kedengeran? Nggak kedengeran? Kok saya nggak kedengeran ya suaranya? Halo? Rani dikasih itu. Rani, bis do oke. Dengar, Frau. Ya, nanti Darmanto dikasih ini apa si Rani ini tanda tanya nih yang nggak nyaut. Coba saya itu cek ombak. Delia. Halo Delia. Bis Duda Delia. Bis Duda Delia. Ya udah Darmanto baca sekali lagi positif Satz yang ini. Ich lese gern Bücher in der Freizeit. Oke, saya good. Ich lese gern Bücher in der Freizeit. Ya, saya senang baca buku. Nah, sekarang komparatif nih kalau contoh kalimat perbandingan Lukas si right. Komparatif. Bitte lesen sih. Ich lese lieber Bücher als Kochen in der Freizeit. Ich lese lieber Bücher als Kochen in der Freizeit, ya. Dibandingkan, komparatif itu compare ya. Jadi saya senangan lieber Bücher als Kochen in der Freizeit. Ya, dia lebih suka baca buku ya daripada ya. Terus sekarang Yesi, Octavia, superlatif. Am liebsten gehe ich ins Kino in der Freizeit oder ich gehe am liebsten ins Kino in der Freizeit. Oke, sehr good Yesi ya. Jadi saya paling suka saya pergi ke bioskop ya, atau kalau misalnya isnya di depan, pokoknya tetap verbnya di tempat kedua, jangan lupa ya.
verb di tempat kedua. Oke? Nah, sekarang kita mau baca statistik tadi. Yang D. Atau sekarang kita cek dulu. Cek dulu tadi udah nyimak apa enggak? Was Max do am liebsten in the right side. Coba Nah, sekarang tulis. chat. Yo, yang nggak chat berarti dia udah tidur. Boleh pakai kalimat positif, boleh pakai komparatif, lieber apa, als apa, atau boleh pakai kalimat gen positif, atau boleh negatif juga boleh, nicht so gern apa. Terserah kalian, tapi kalian bikin satu kalimat. Atau am liebsten, ya, am liebsten höre ich Musik, atau am liebsten lese ich Bücher, atau am liebsten male ich, atau am liebsten spiele ich komputer. Di sini yang B ada juga kegiatan-kegiatannya di statistiknya. Coba dibikin kalimatnya terus ditulis di chat ya. Ya, ich schreibe im Chat, was ist dein Hobby am liebsten? Ya, am liebsten paling seneng banget apa? Am liebsten kata kerja baru. Iya in skino ya. Udah? Oke. Kalau udah ditulis di chat, kita Ya, am liebsten gut Pausan. Am liebsten is Fußball. Oke. Am liebsten sehe ich fern. Gut, Septian, sehe ich fern. Apalagi am liebsten Fauzan, Septian. Mana nih, Reza? Ayo tulis Za. Cek ombak nih. Fauzan Fußball S pakai S chat, kalau enggak S-nya 2 ya. Ya, S-nya 2. Oke, Frau. Oke. Habis aku ya. Tadi bunyi lonceng. Loncengnya buat ini, nanti kita minggu depan ya. Kita sebenarnya harusnya sampai 9:30, tapi nggak mungkin nanti paket kalian pada jejeritan ya. Oh iya, Bro. Dapat kuota pemerintah. Dapat. Sudah dapat semuanya? Harus berkomen ya. Oke, sehr gut. Belum, Fra. Belum, Frank. Belum dapat. Nih nomornya berubah nggak? Nomornya berubah nggak kalian? Enggak, Frau. Oke, nanti kita bahas. Am liebsten, oke, is women. Am liebsten is Gitarre spielen. Rimeldi, jangan lupa gitar spielen G-nya huruf besar ya. Kalau bahasa Jerman semua benda dalam bahasa Jerman huruf besar. Oke? Jadi gitar spielen G-nya huruf besar, oke? Good. Good, sehr good. Haikel, Sri Wahyuni ini yang chat nanti dapat nilai hari ini karena saya nggak ada tambahan tugas, cuma ini aja. Oke, Mitsal, Nadia, am liebsten Fernsehen, good. Am liebsten ein bisschen Buch. Kita mau coba satu orang untuk contohin kita baca statistik ya. Siapa yang mau baca statistik? Ya, kita lihat statistiknya ini ya. Beschäftigung von Schüler und Schülerinnen. Ada yang mau nyoba? Ayo silakan. Ada yang mau coba lihat dulu, lihat dulu boleh. Dimas good am liebsten kochen ya. Kita lihat ada yang Sporttreiben, ada Lesen, Musik hören, Fernsehen ya. Mau nyoba? Bambi mau nyoba Bambi? Yang hitam Schüler, yang grau das ist Schülerin ya. Slim Swandi good Fußball. Jadi lihat ke kirinya itu Schüler, kanannya Schülerin ya, yang cowok siswa. Kalau kanan siswi, lihat di compare aja, di compare statistiknya, CNC di statistik. Kayak Sporttreiben berarti berapa persen mereka of Indonesia is 80% ya. Kalau misalnya siswinya berarti dia 20%. Ya, nah bahasa Jermannya apa kira-kira? Bitte sprechen Sie Deutsch. Ayo siapa yang mau coba? Kira-kira? Kira-kira apa perbandingan itu?
Ya, perbandingannya yang statistik ini di bawah. Satu aja sebelum kita selesai pelajaran kita. Satu aja. Sri Wahyuni mau ngomong ya? Good? Oke. Good? Ada? Bisa? Yang listen, ya. Listen. Am liebsten, saya contohin ya. Am liebsten treiben die Schülersport. Am liebsten treiben die Schülersport. Ya kan? Satu tuh udah. Yang Schülernya dia paling banyak sport, melakukan sport. Ya, ini ada Malen. Kira-kira apa? Satu aja. Habis itu kita selesai. Ada yang satu bisa? Sri Wahyuni mau coba? Septian? Atau Sri? Oke, Sri. Takut salah, Frau. Halo, jangan takut. Enggak, itu sih oke. Yang penting dapat nilai. Nggak apa-apa. Ya. Apa dari statistik ini? Satu aja. Sebelum kita tutup. Die Schüler treiben am liebsten Sport. Di Schüler treiben am liebsten Sport ya. Tadi kayak Frau Lady ya. Coba ya kalau kita bikin yang Schülerin atau enggak yang lain? Yang lain ini apa? Musik hören atau lesen? Die Schülerin treiben nicht so gern Sport. Oke, sehr good. Oke, sehr good. Sri Wahyuni. Yuk, sama-sama kita cusaman ya. Di Schüler yang cowok apa siswa sama-sama eins zwei drei. Di Schüler. Die Schüler Treiben Sport am liebsten. Die Schülerin treiben Sport nicht so gern. Ya, bisa dimengerti ya, bisa dilihat perbandingannya ya. Ya. Aber wir machen weiter, Frau Lady, ini in Klasse nächste Woche. Kita wir machen weiter. Oke, dan ich mache Schluss ya. Ya, coba tutup dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol, tapi bukan tutup ininya ya, kita sebelum ngobrol. Ya, ich möchte mein YouTube-Kanal vorstellen. Saya punya bikin channel YouTube juga yang ada tentang pelajaran bahasa-bahasa Jermannya. Jadi kalau ada yang mau lihat-lihat atau mau nanya tentang suatu tema yang udah saya buat video bahasa Jermannya, bitteschön, silahkan ya subscribe to my YouTube channel. Ini namanya Ladybug in Pink. Ya, Ladybug itu ngomong-ngomong apa sih? Itu bahasa Inggris. Itu bahasa Jermannya Marienkäfer. Marienkäfer ini nih hewan yang kecil-kecil ini nih, kepik. Itu kalau biasanya kalau tahun baru kepik ini temannya daun semanggi. Kalau orang Jerman biasanya itu membawa keberuntungan kayak gitu. Jadi saya berharap sih membawa keberuntungan gitu. Gitu ceritanya. Dan kebetulan nama saya juga Lady. Oke? Itu das ist alles für heute. Alles klar für euch? Habt ihr verstanden? Wenn ihr noch Fragen habt, bitte stellt ihr die Fragen an Frau Herlia. Oke, bleibt gesund ya, tetap sehat und viel Erfolg. Ya, semoga kalian sukses semuanya. Terus alles Gute, viel Spaß beim Deutsch lernen. Ya, kalau ada yang bilang, buat apa belajar bahasa Jerman? Jangan didengerin. Mendingan bahasa Inggris aja lebih penting. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi, ya, kalau misalnya memang kalian belajar sungguh-sungguh dan suatu saat di masa depan kalian ada suatu jalan, saya yakin nggak ada yang sia-sia ya kalau dipelajarin. Oke? Ya, sekian saja dari saya. Saya kembalikan ke Frau Herlia. Vielen Dank. Kalau ada masih pertanyaan boleh nanya seperti biasa. Dan boleh nanya juga di kolom komentar di YouTube channel saya ya. Kalau mau ada yang nanya, ada tema apa. Ada juga saya tema sport atau apa. Saya suka bikin video bahasa Jerman. Oke? Danke, Frau Lady. Oke, das ist das. Wir machen weiter nächste Woche. Kita lanjut lagi nanti di kelas minggu depan, tapi
Minggu depan nggak terlalu, pokoknya kita hura-hura aja lah di kelas. Saya juga tahu kalian udah pusing. Nah, jetzt sebelum kita selesai, saya mau gebe euch die Zeit, saya kasih waktu bagaimana Frau Lady boleh apa namanya short, oke, danke Frau Lady. Ya, yang ini masih bangun nggak? Coba saya cek ombak dulu. Yang masih bangun ya, slaps du noch oder masih tidur ya, slaps du noch oder stay auf ya, atau sudah bangun ya. Kasih cek dulu tangannya yang masih bangun, bitte gib mir die Däume. Die Däume. Kalau nggak bangun berarti nggak usah di absen, Darmanto. Nadia Eka mana? Lutfi Atun berarti nggak usah di absen nih. Putri Nadila, Leoni nggak ada. Kasih lagi. Kalau udah turun masuk itu lagi, kasih lagi kalau itu. Kalau turun lagi. Oke. Berarti semua masih abstain, masih bangun ya. Irma. Tadi siapa yang dipanggil tadi ya? Rani ya? Siapa tadi? Frau Lady yang kita panggil tadi dari tadi? Rani sama Delia, Frau. Oh, Rani, Delia, mana dia? Rani. Kalau saya Rani mana Rani? Bukan Rani Agnesia. Rani Febiola. Nah. Rani Agnesia tadi, Frau. Oh, itu yang tadi Agnesia. Oke. Nah, si Linda baru masuk. Ya ampun. Linda, anak Frau. Aduh, nih. Kita bicara, nah, Frau Lady, Außer Deutsch, kita selain bahasa Jerman, kita buka itu dulu ya. Mumpung ada Frau Lady nih, buka share pengalaman atau apa sih kira-kira in Österreich gitu. Pokoknya apa saja yang kalian mau tanyakan über Österreich, über Deutsch, tentang bahasa Jerman. Ya, Frau Lady? Saya mau nanya, kira-kira anak-anak tahu nggak bahasa Jerman ini dipakai di negara apa aja? Coba kita cek ombak ya. Negara Jerman. Negara Jerman. Jerman, oke, good. Di mana? Rusia. Rusia, bahasa Rusia. Uni Soviet, bro. Nein. Uni Soviet is Rusia. Rusis. Apa? Di Jerman, apa lagi? Swiss. Good, bagus. Swiss. Di Swiss. Terus tadi Austria juga. Ya, Austria. Österreich, Frau Lady hat da gestudiert ya, studiert. Di mana lagi? Italia. Itali, bahasa Itali, Dimas. Italiano. Bahasa Italiano. Hah? Belgia, Frau Lady, ist das richtig? Belgia? Sedikit ya. Sedikit ya. Apa di mana di Rohil? Afghanistan. Taliban. Pas noh, apa lagi? Brazil. Brazil, 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 Meksiko. Portugis. Ya, Denmark. Nah, itu Amerika. Duri. Di chat, kalau bisa kebaca nggak kalau saya tulis di chat? ya. Frau Lady hat im Chat geschrieben. Was hat sie geschrieben? Liechtenstein. Kan ada Jerman, kan ada. Nah, nih ada pernah dengar nggak nih negara Fürstentum Liechtenstein? Nah, loh, ada yang pernah dengar negara ini nggak? Apa tuh, Frau? Namanya Jadi itu nama negara di Eropa, negaranya itu kecil. Jadi kayak kalau kita mungkin kayak Timor Leste gitu ya kan, kecil tuh ya. Ya, kecil Timor dia. Leste dulu pecahan Indonesia. Jadi dia tapi negara ya, walaupun kalian mungkin nggak tahu atau misalkan Rusia lah bahasa PDR. itu negara kecil di Eropa. Negara kecil ya. Fürstentum Liechtenstein. Nah, baru tahu kan ada negara namanya itu Fürstentum Liechtenstein. Nah loh, itu nama negara tuh. Oke, dan was now? When hab ihr Frage? Siapa yang punya Frage? Wer hat Frage? Kalau enggak saya aja yang nanya, kira-kira ini siapa yang punya minat ke Jerman atau kerja di perusahaan Jerman atau apalah? Atau nama orang Jerman? Tuh, ada nggak yang minat? Dari sini biasanya ada siapa ya, anak saya pernah. Hah? Yang mau ke Jerman sukses. Kayak Ragil. Karena Frau Lady di Duri ini mereka selalu berpikir
mana mungkin, mana mungkin. Untuk sekolah ke Jawa aja mereka berpikir, mana mungkin, mereka jauh-jauhnya UNRI, apalagi UNP, Unimed, UNAM. Ami. Di Duri aja lah, jualan lah gitu ya. Dasis di kultur Pro Lady ya. Nah, makanya saya pengen semangatin kalian. Kalau menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Misalnya kalau misalnya kalian pun milih misalnya, oke saya mau kuliah nanti di Unimed gitu ya kan. Banyak juga teman-teman saya anak Unimed dulu ya, lulusan Unimed yang akhirnya sukses juga sampai ke Jerman juga gitu. Jadi kalau kita ngelihat jangka panjangnya, mungkin nggak langsung misalnya kalian tamat SMA langsung berhubungan sama Jerman dan yang berbahasa Jerman ya, entah itu Jerman atau Austria kayak saya atau misalnya Swiss gitu ya kan. Tapi mungkin seiring dengan berjalannya waktu mungkin kita nggak tahu, mungkin akan ada misalnya perusahaan Swiss yang masuk di Duri misalnya atau perusahaan Austria atau karena ya betul genau apalagi perdagangan bebas ya. Menguasai bahasa Jerman itu kalau mereka pas nyari orang, jadi mereka juga tahu ini jago loh, walaupun dia di Duri dia paling jago loh bahasa Jermannya di Duri gitu ya, top banget gitu. Iya, dan juga Ausländer apa namanya bahasa lain ya, di andere Sprache ya, Frau Lady ya. Kalau mereka bisa selain Inggris, makanya saya bilang nanti era kalian ini bukan lagi cuma bisa bahasa Inggris, tapi bahasa yang lain harus dikuasain. Ya, terutama masa-masa kayak corona kayak gini kemarin, pandemi banyak sekali kan dibutuhkan kayak tenaga kesehatan kayak gitu. Terus perusahaan obat kayak Bayern gitu kan. Bayern perusahaan obat banyak dari Jerman dan di Jawa ya, memang banyak pabriknya ya. Iya. Bermimpilah, betul. So, ya bermimpilah kalian gitu. Makanya nih jangan-jangan nih kelas 12 kalau saya tanya ini Frau Lady, apa sih mimpi kalian? Totonya belum ada mimpi. Ada yang udah tahu? Coba kita cek lagi ya. Siapa yang sudah tahu menulis mimpinya dan melakukan menulis cita-citanya bisa gitu ya, terpikir saya mau jadi ini, saya akan mengambil ini. Kalau misalnya sudah ada di otak seperti itu, coba kasih jempol, saya mau tahu deh. KBI di Doima, coba yang sudah tahu ke arah kemana habis kelas 12 ini. Coba yang kasih jempol, kalau nggak tahu nggak apa-apa, kasih turun jempol. Kalau nggak tahu kemana, aku belum tahu, Frau, turun jempolnya diturunin. Oke, give me 1, 2. Oke, 1. Baru 3 orang yang jawab, yang lain mana nih? Udah tahu nggak masa depannya mau kemana? Kalau nggak tahu, turunin ke bawah jempolnya. Oxford, Frau. Hah? Oxford, ya Bu, bagus. Kenapa ketawa? LPDP ada ya, beasiswa LPDP ya, Frau Lady? Kenapa itu? Nah, nggak tahu juga LPDP itu beasiswa negara yang buat ya, tapi memang kalian harus brilian, harus mau belajar gitu ya. Nah, yang lain nggak bisa jawab kan, Frau Lady? Das ist auch traurig ya. Sedih juga udah mau kelas 12 tapi kalian nggak tahu mau kemana ya. Frau, saya ikutan teman saya aja, Frau, saya ikutan pacar saya. Aduh, sedih juga kayak gitu ya. Sedih banget deh. Jadi kita kalian kelas 12, saya pengen kalian udah mantep di otak pengen jadi ini. Frau, kalau saya nanti nggak bisa ke sini, saya harus begini. Saya sudah mendesain hidup saya begini gitu. Nanti kalau emang mentok saya ke sana ke sini. Ada yang sudah seperti itu? Fauzan katanya sudah. Kalau dia nggak bisa jadi ini, dia bisanya ya. Fauzan sudah oke berarti ya, Nizan? Oh mantap, bagus, Frau senang. Ada lagi yang lain? Ini kenapa pada ini nih pemilu nih ada warna merah di situ? Si banteng. Oke. Yang lain belum juga. Oke, ada lagi, saya sebelum kita tutup ada lagi pertanyaan ke Frau Lady tentang apa saja, Frau. Kalau ini apa sih? Kenapa begini, kenapa begitu? Boleh terserah. Es ist mir egal. Ini mumpung masih ada tamu, Frau. Ada yang mau tanya lagi? Tanya-tanya lagi, Frau. Gimana sih kalau gini? Kemarin banyak pertanyaan ini, kelas ini kok diem aja nih. Malu apa nih? Malu-maluin. Ada yang mau tanya? Praga? Ada pertanyaan? Ada lagi? Oh tuh Febriani Fadila tanya Frau Lady,
biaya hidup di sana mahal nggak, Frau Lady? Oh ya, kalau misalnya soal biaya hidup, nah itu makanya kita tetap bermimpi seperti yang Frau Herlia bilang tadi, kalau ada yang merasa, nanti kan biaya hidupnya mahal, saya padahal pengen juga loh, misalnya kuliah di sana atau melanjutkan punya suatu keahlian lah gitu ya. Nggak usah kuliah pun, Frau, saya pengen punya keahlian, tapi saya takut biaya hidupnya mahal. Nah, tapi kalian jangan takut, apalagi kalian masih muda, sebenarnya banyak banget kesempatan ya. Terutama ke Jerman ya. Kalau di Austria mungkin ada beberapa pilihannya juga, tapi kalau di Jerman pilihannya lebih banyak lagi gitu ya kan. Ada program-program Ausbildung, ada program-program yang misalnya kalau kalian mau kerja di gastronomi atau kalian mau kerja di bagian cuman mau kursus bahasa aja deh, Frau, gitu. Ada bisa ikut keluarga, program au pair ya kan? Ada ikut keluarga Jerman gitu ya kan, atau Au pair tuh gratis juga ya, dibiayain sama keluarga di sana. Betul. Itu salah satu pilih itu juga tuh. Ya, terus dapat uang saku lagi. Ya, Ya, kalau misalnya dipikir-pikir nanti saya tamat SMA, Frau, saya nggak tahu juga sih mau ngapain, udah itu nggak tahu juga saya diterima apa enggak ya kan, nggak jelas hidupnya. hidup perguruan tinggi negeri juga nggak tahu diterima apa enggak, Prof. Bisa nggak saya ke Jerman? Sebenarnya bisa kalau misalnya kalian punya sertifikat bahasa Jerman aja ya kan, A1 A2 gitu, kalian bisa mengajukan program-program itu gitu ya. Ya, A1 A2 itu seperti TOEFL bahasa Inggris lah ya. Ya, TOEFL gitu. ini dasarnya basic bahasa Jermannya kalian kuasain lah ya, A1 A2 gitu. Nah, itu kalian kalau kalian ikut ujian dan kalian punya kertasnya itu, kalian bisa ikut kayak gitu kan, program-program. Nah, tapi ada juga misalnya kayak Ausbildung gitu, tergantung perusahaannya, dia mintanya kalian tingkat apa. Makin hebat kalian, makin jago, misalnya kalian bisa sampai B1, B2 gitu ya, sama aja bahasa Inggris juga makin tinggi TOEFL kalian, kesempatan kalian makin bagus kan. Begitu juga bahasa Jerman, kalau kalian bisa memperluas bahasa Jerman kalian makin tinggi, nanti kalian bisa masuk juga kemana gitu. Jadi kalian bisa ngelamar ke sana, ke sini gitu. Karena saya punya kok, Frau, ininya gitu kan, kualifikasinya di mana-mana juga kan orang butuh kualifikasi ya kan, masuk ke suatu area gitu. Jadi kalian belajarlah yang rajin, dengerin Frau Herlia, belajar yang rajin, terus rajin baca buku, nonton film gitu, bahasa Jerman supaya banyak dapat kosakata, terus pokoknya memperluas wawasan gitu. Jangan bagaikan katak dalam tempurung. Kita harus lompat dari situ, jump out from the box gitu sekarang ya, atau enggak design the box gitu. Kita punya desain sendiri gitu, maksudnya dari box itu, jangan kita sendiri yang hidup di tempurung. Itu yang saya gregetan nih lihat anak-anak Duri nih, Frau Lady. Pengen saya ini cuman ya itulah. Semoga itu ya, cuma kita wirsprechen alles ya semuanya, semoga dia menempel. Setelah dari sini kita ketemu lagi wir machen weiter next Woche, minggu depan. Kalau yang nggak masuk nanti mudah-mudahan sehat, yang sakit tolong informasikan lagi ya. Okay, so ist das ja, wenn ihr Frage habt, bitte stellt ihr die Frage ya, misalnya nanti ke Frau Herlia atau ke Frau Lady tadi di YouTube Ladybug in Pink ya, Ladybug. So, is das ya semuanya ya. Nah, udah mulai ngomong April, masih hidup April. Si Linda nih baru bangun nih dia nih, si Linda. Linda, saya mau sapa dulu nih teman sohibnya si April. Linda. Guten Morgen, Linda. Reja. Linda. Linda. Aduh, si Linda. Oke lah. So, is das? Bleib gesund bitte. Ya, bleib gesund, jaga kesehatan. So, auf Wiedersehen. Oh, sama-sama kita buka dulu audionya, bilang danke Frau Lady. Danke Frau Lady. Sama-sama. So, tschüss, auf Wiedersehen.